prethodnoj epizodi ispratili smo spektakularno sletanje rovera Curiosity u krater Gale na Marsu, čime je otpočelo istraživanje površine koje uspešno traje već više od 10 godina. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovoj epizodi otkrićemo šta je Curiosity otkrio na početku misije i vidjet ćemo sa kakvim se sve problemima suočio tokom istraživanja Marsa. Curiosity se bezbedno spustio na Mars 6. avgusta 2012. godine na lokaciju koja je nazvana Bradbury nakon smrti čuvenog autora naučno-fantastičnih romana, a ceo proces letanja je bio uspešna demonstracija sjajne nove tehnologije, odnosno raketnog krana. Par minuta nakon sletanja, Curiosity je uslikao svoju prvu fotografiju u boji sa još uvek zakačenim filterom prašine, a navigaciona kamera na prednjem delu rovera je uslikala pogled ka planini Sharp, odnosno Aeolis Mons, koja se nalazi 10 km dalje i uzdiže se 5,5 km iznad okolnog terena. Inženjeri i kontrolori misije na Zemlji su odmah otpočeli proces provere naučnih instrumenata na roveru kako bi se uverili da su svi sistemi u ispravnom stanju, a zatim je na brzinu uslikana ova panorama na kojoj vidimo da je Curiosity sleteo u ravnu regiju bez većih stena, što je potvrda da je softver na roveru autonomno pronašao bezbedno mesto za sletanje. Curiosity je dan nakon sletanja uslikao prvi selfie na Marsu gdje vidimo must-come instrument na vrhu jarbola rovera, a u narednim danima je odbačen filter za prašinu sa glavne kamere i uslikana je ova divna panorama u boji. Na panorami vidimo tragove koje su ostavili motori raketnog krana tokom sletanja, dok je okolni pejzaž ispunjen sitnim stenama. U daljini je vidljiv tamni pojas tla sačinjen od peščanih dina, dok se u pozadini vidi glavna destinacija Curiosity-a, odnosno planina Sharp. Planina Sharp je posebno interesantna naučnicima jer je nastala taloženjem slojeva sedimenta koje je donesen rečnim kanalima u jezero, koje je u dalekoj prošlosti ispunjavalo krater Gale, a koje je sačinio sedimentne stene što vidimo na ovoj fotografiji uslikanoj sa telefoto sočivom na roveru. Erozija izazvana vetrom je tokom 3 milijarde godina stvorila planinu Sharp kakvu vidimo danas, a zadatak Curiosity-a je uspon uz padine planine kako bi se analizirali različiti izloženi slojevi sedimenta, a koje možda kriju fosilne ostatke života ukoliko je on nikada postojao na Marsu. Tokom avgusta 2012. godine, dok su naučnici planirali potencijalne putanje za uspon uz planinu Sharp, inženjeri su u međuvremenu nastavili testiranje instrumenata i jedan od testova je podrazumevao upotrebu laserskog instrumenta ChemCam, pomoću kojeg je moguće odrediti hemijski sastav stena sa daljine i kao meta je izabrana mala stena udaljena nekoliko metara od rovera koja je nazvana Coronation. ChemCam je otkrio da je ovo bazaltna stena koja je nastala usled vulkanske aktivnosti i iako nema poseban naučni značaj, potvrdila je da instrument ChemCam ispravno funkcioniše, što je naučnicima misije pružilo fantastičnu mogućnost da iz daljine otkriju sastav zanimljivih stena. 29. avgusta obavljeni su prvi testovi mobilnosti na površini i određena je prva destinacija ka kojoj će se rover uputiti, a to je lokacija nazvana Glenelg u široj oblasti koja je nazvana Yellowknife Bay, koja se nalazi 400 metara istočno od mesta sletanja, a koja je privukla pažnju naučnicima zbog toga što se na ovoj lokaciji prepliću 3 različite vrste terena. Već tokom Sola 27, odnosno tokom 27. Marsovog dana od početka misije, Curiosity je uslikao ovu izbočinu stena nazvanu Link, na kojoj vidimo veliki broj kamenčića prečnika nekoliko centimetara koji neodoljivo podsjećaju na oblutke koji nastaju u brzim rekama na Zemlji, a što je bilo fantastično otkriće. Curiosity je na samom startu misije otkrio postojanje rečnog korita u kojem je tekla brza voda dubine do pola metra pre više od 3 milijarde godina, a što je bio prvi direktan dokaz da je krater Gale nekada bio ispunjen vodom. 18 sola kasnije, nakon pređenih 300 metara, Curiosity je zapazio ovu stenu piramidalnog oblika, visine 25 i širine 40 cm i odlučeno je da to bude prva meta za instrumente na robotskoj ruci, tačnije za mikroskopsku kameru Mahli i za spektrometar X zraka i alfa čestica. Stena je nazvana Jakob Matijević u čast naučnika hrvatskog porekla koji je tokom karijere učestvovao u razvoju misije Pathfinder koja je postavila prvi funkcionalni rover na Mars, odnosno Sojourner, što možete detaljnije pogledati u ranijem videu sa kanala, a također je radio na razvoju rovera Spirit i Opportunity kao i na roveru Curiosity. Spektralna analiza stene Matijević otkrila je da je ona vulkanskog porekla i da po sastavu podsjeća na slične stene na Zemlji koje se zovu Mugeariti,
a koje nastaju kada magma iz utrobe planete dospe na površinu gdje se hlađenjem obogaćuje mineralima gvožđa, aluminijuma i kalijuma. Kamera Mahli je otkrila prisustvo sićušnih udubljenja na površini stene, što je posljedica erozije koja je izazvana vetrom i česticama peska tokom više miliona godina, a što također objašnjava neobičan oblik stene koji ukazuje na smer vetra koji je izazvao eroziju. Par sola kasnije, Curiosity je naišao na interesantnu formaciju stena koja je nazvana Bathurst, a koja je sačinjena od izuzetno finih čestica manjih od 80 mikrona u prečniku, dok na njenoj površini vidimo fine čestice prašine koja prekriva sve na površini Marsa. 7. oktobra Curiosity je stigao do lokacije nazvane Rock Nest i uslikao je ovu fotografiju na kojoj vidimo manju peščanu dinu pored koje se nalazi veći broj tamnih stena i odlučeno je da lopatica na kraju robotske ruke uzme uzorke tla radi analize putem difrakcije X zraka kako bi se odredio sastav tla. Prilikom uzimanja uzoraka tla, Curiosity je zapazio neobičan svetlucavi materijal na površini, što je privuklo pažnju naučnika. Međutim, na detaljnijim fotografijama je utvrđeno da je to najverovatnije materijal sa rovera ili sa zadnje školjke koji je pao na površinu tokom sletanja na Mars. Međutim, u neposrednoj blizini je uočeno još nekoliko neobičnih svetlih grumenova materijala za koje naučnici smatraju da potiču sa Marsa, ali njihov sastav nije detaljnije utvrđen. Analiza uzoraka tla utvrdila je da sastav podsjeća na druge lokacije na Marsu, pre svega nalik na materijal koji je analizirao rover Spirit u krateru Gusev, ali je Curiosity otkrio prisustvo vode koja sačinjava između 2 i 4% mase tla, a također je otkriveno povišeno prisustvo soli perhlorata, što je prvi otkrio sletač Phoenix na Marsovom severnom polu par godina ranije. Prisustvo perhlorata otežava detekciju organskog materijala u Marsovom tlu, a također pogoršava šanse za postojanje mikroorganizama na Marsu zbog visoke toksičnosti, ali sa druge strane visoka koncentracija soli omogućava vodi da se održi u tečnom stanju na površini po nekoliko sati svakog dana pre nego što dođe do sublimacije, naročito u polarnoj regiji gdje je sleteo Phoenix, gdje na fotografijama vidimo kondenzovane čestice vode na stopama sletača, što možda pruža pogodne uslove za preživljavanje otpornih mikroorganizama. U svakom slučaju, otkriće da voda sačinjava do 4% tla u krateru Gale dodatni je dokaz za dugoročno postojanje jezera tečne vode u podnožju planine Sharp, što svakako ukazuje da je ova regija u dalekoj prošlosti imala pogodne uslove za postojanje mikroorganizama, a što je sjajno otkriće. Krajem 2012. godine rover je nastavio istraživanje lokacije Yellowknife Bay, a tokom decembra rover je uslikao ovu divnu selfie fotografiju putem kamere na robotskoj ruci, nakon čega se rover fokusirao na sljedeći zadatak, a to je priprema za prvo korišćenje bušilice. Početkom januara Curiosity je rotirajućom četkom na robotskoj ruci očistio nekoliko stena kako bi naučnici na Zemlji procenili koja stena je vredna bušenja, a kao važan element pripreme uslikana je fotografija stene Sayunei tokom noći putem LED osvetljenja i ultraljubičaste lampe, a cilj noćnog fotografisanja je potraga za fluorescentnim mineralima u stenama. Krajem januara 2013. godine Curiosity je izveo prvi test bušenja do dubine od 2 cm na steni nazvanoj John Klein, čime je potvrđeno da bušilica radi kako treba, a glavno bušenje je izvršeno par centimetara dalje kada je rover zabušio stenu do dubine od 6,4 cm. Tokom februara uzorak bušenja je analiziran i otkriveno je da se u steni John Klein nalaze kiseonik, ugljen dioksid, voda, sumpor i hidrogen sulfid, što potvrđuje da je ova regija u prošlosti imala sve neophodne uslove za postojanje života, a jedan naučni rad zasnovan na ovoj detekciji čak tvrdi da su pronađene strukture u sedimentima koje na Zemlji nastaju usred prisustva mikroorganizama, što je vrlo interesantno. Niz impresivnih otkrića rovera naprasno je prekinut 28. februara kada je zabeležen prvi veći problem sa flash memorijom glavnog računara rovera, što je dovelo do petlje konstantnog resetovanja, zbog čega je rover prebačen na rezervni B računar koji je korišćen tokom krstarenja između Zemlje i Marsa. Ovakvi problemi su se dešavali i sa ranije poslatim roverima na Mars, Spiritom i Opportunityjem, kao i kod drugih svemirskih misija, i najverovatnije nastaju kao posljedica slučajnog pogotka kosmičkog zraka u komponentu računara, što dovodi do povišene voltaže i do greške u funkcionisanju, ali naučnici su bili prilično sigurni da je sa računarom A sve u redu i da će u nastavku istraživanja biti pouzdana rezerva za računar B. Dok su inženjeri na Zemlji analizirali problem sa računarom A,
Curiosity je nastavio redovno funkcionisanje i tokom marta je sklopljen mozaik fotografija planine Sharp koje su uslikane putem telefoto sočiva, na koje vidimo fantastične detalje izloženih stena koje su erozijom oblikovane tokom više milijardi godina. Kontrolori misije su isplanirali putanju rovera ka podnožju planine Sharp, do koje su očekivali da će stići za otprilike godinu dana, usput uzimajući uzorke i analizirajući okolne stene i teren, ali pre nego što se Curiosity uputio jugozapadno ka planini Sharp, Mars i Zemlja su se nalazili u solarnoj konjunkciji, odnosno nalazili su se sa suprotne strane Sunca, što je dovelo do autonomnog funkcionisanja rovera između 4. aprila i 1. maja. Tokom perioda solarne konjunkcije, Marsovi istraživački orbiter je zabeležio lepršanje padobrana koje je spustio Curiosity na površinu usred duvanja vetra, što vidite na ovom nizu fotografija, a Curiosity je uslikao najdetaljniju fotografiju sa Marsa do tog momenta, koja se sastoji od preko 900 fotografija iz preko 1,3 milijarde piksela, a na kojoj vidimo okruženje rovera u oblasti Yellowknife Bay, koje je ispunjeno brojnim stenama različitih veličina. Do ovog momenta misije Curiosity je precizno zabeležio atmosferske uslove na površini putem termometra i barometra, što vidite na ovom grafiku, i vidimo da temperatura u krateru Gale varira između 0 i minus 70 stepeni Celzijusa, dok je atmosferski pritisak u ovom periodu postepeno porastao sa 7,3 na 9 milibara, što je u poređenju sa Zemljom vrlo malo, jer je, na primjer, atmosferski pritisak u Beogradu u momentu pravljenja ovog videa 1010 milibara. Putem instrumenata također je zabeleženo odsustvo značajnije količine metana u atmosferi, što je važno jer se metan smatra jednim od snažnijih markera za dokaz postojanja biološke aktivnosti, tako da odsustvo metana ukazuje na odsustvo mikroorganizama, mada teško je izvući zaključke na osnovu samo jedne detekcije, tako da su naučnici misije planirali još dodatnih analiza u narednom periodu. Do kraja 2013. godine Curiosity je nastavio vožnju jugozapadno, pritom analizirajući okolne stene i teren na više lokacija, a podaci o zračenju koje je rover prikupio tokom leta ka Marsu kao i na površini ukazuju da bi budući astronauti tokom misije u trajanju od 2 godine bili izloženi jednom sivertu radijacije, što je 3 puta manje od maksimalne dozvoljene doze za astronaute u niskoj zemljinoj orbiti tokom cele karijere, što svakako nije nepremostiva prepreka za istraživanje Marsa. 1. avgusta tokom Sola 342 Curiosity je snimio Marsove mesece Phobos i Deimos, što vidite na ovom fantastičnom snimku, a sljedećeg dana je uslikao ovu panoramu okruženja na lokaciji koja je nazvana Twin Cairns Island. Teren na ovoj lokaciji je ispunjen brojnim špicastim stenama, što je otežalo autonomno određivanje putanja rovera, a ovom panoramom je proslavljeno prvih godinu dana istraživanja Marsa, tokom kojih je rover prešao 1 km na površini. U narednim mjesecima rover je nastavio kretanje ka podnožju planine Sharp kada su inženjeri misije detektovali neobičan skok voltaže, što je prebacilo Curiosity u režim bezbednosti. U narednih par nedelja problem je preciziran na radioizotopski termoelektrični generator koji napaja rover električnom energijom i utvrđeno je da je kratak spoj u RTG-u izazvao skok napona, ali problem je brzo rešen i rover je nastavio istraživanje. Međutim, tokom detaljnijeg pregleda rovera, inženjeri su uočili oštećenje na točkovima daleko veće od očekivanog, što je bilo zabrinjavajuće za dugotrajnost rovera. Kao što ste vidjeli na prethodnim panoramama i fotografijama, tlo u krateru Gale je ispunjeno velikim brojem oštrih stena, ali nije ovo bio prvi put da se roveri susreću sa oštrim stenama. Pogledajte samo teren po kojem se vozio rover Spirit, ali njegovi točkovi nisu imali ni blizu isto oštećenje. Dakle, šta je bio problem sa Curiosity? Autonomna vožnja rovera preko oštrih stena nije uzimala u obzir proklizavanje točkova, a što znači da se u pojedinim trenucima tokom vožnje cijela težina rovera od preko 900 kg oslanja na samo nekoliko od ukupno 6 točkova, a što dovodi do znatno veće stope oštećenja. Kao reakciju na ovaj problem, softver rovera je nadograđen tako da ne dozvoljava bespotrebno proklizavanje točkova, a također je obraćena veća pažnja kojim putem će rover ići do podnožja planine Sharp kako bi se izabrala najbezbednija ruta sa najmanjim brojem opasnih stena. Naravno, sve je stvar kompromisa, jer bezbedan teren za kretanje rovera poput peščanih dina uglavnom nije naročito zanimljiv naučnicima, dok je najopasniji teren najčešće i najzanimljiviji. Ali imajući u vidu stepen oštećenja točkova, naučnici su morali da poslušaju apele inženjera misije. Tokom februara 2014. godine Curiosity je stigao do lokacije nazvane Dingo Gap,
gdje je odlučeno da rover pređe preko peščane dine koja se nalazi između stena sa obe strane kako bi se skratilo putovanje i kako bi se smanjilo potencijalno oštećenje točkova. Siguran sam da su brojni članovi kontrole misije osjećali nelagodu tokom prelaska ove dine, jer je slična dina umalo završila misiju rovera Opportunity, a Spirit je završio svoju misiju upravo zaglavivši se u peščanoj dini, ali znatno veći točkovi Curiosity-a su bez problema prešli preko ove dine, čime je nastala ova čuvena fotografija. Uzbudljivi trenuci su iščekivali Curiosity tokom 2014. godine, jer su astronomi početkom godine otkrili kometu Siding Spring, za koju je predviđeno da će proleteti pored Marsa krajem godine na udaljenosti od samo 140.000 km od površine planete, što je čak 10 puta bliže nego što je jedna poznata kometa proletela pored Zemlje, a što je obećavalo jedinstvenu priliku za posmatranje i istraživanje putem orbitera i rovera na površini. To ću ipak ostaviti za naredni video u serijalu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Koliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.